Shalom à tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices, et nous saluons dans le nom précis de Jésus-Christ dans le moment ça. Jeudi, c'est samedi 21 mars de l'année 2020, et nous comptons pour nous capables ensemble avec vous dans le programme ça, une fois de plus, pour nous continuer à traiter le thème nous avons traité, et qui c'est étendre le royaume du Christ sur la terre. Saludos a todos los amigos, telespectadores, hermanos. Hoy, 21 de marzo 2020, estamos aquí una vez más para hablarle del gran tema que siempre tenemos, que es extendiendo el reino de Cristo. C'est notre 43e présentation à notre programme. Et donc, c'est pour nous un grand plaisir d'être avec vous une fois de plus. Como siempre, para nosotros es un placer para estar aquí con ustedes en Je suis esta votre tarde. frère Brunet Britis, accompagné de notre frère bien-aimé Azul Famillon. Azul Farmillón, así es. Donc, avant tout, nous pourrons aller prier mon Dieu et pour mon Dieu capable d'assister nous. Priez pour nos frères. Oramos, como siempre, para entregar ese programa a Dios. Padre Altísimo, te damos gracias. Te bendecimos, mi Dios, por ese momento tan especial. Oh, te damos gracias, Padre, por todos aquellos que nos están viendo en este momento, por todos aquellos en este momento, Dios mío, que sabemos que van a recibir una palabra, Dios mío, de cambio, de transformación, de fortaleza en esta noche. Te pedimos, Dios mío, que tu gracia, que tu espíritu, que tu presencia nos cubre en esta noche. Ponga palabra siempre en nuestra boca, Padre amado. Ponga palabra que tú sabes que el pueblo necesita escuchar en este momento, Padre amado, sabiendo que estamos viendo un momento muy delicado, un momento que la gente, Dios mío, se preocupa mucho, pero Padre, tú eres el Dios de paz. Te pedimos, Padre, que nos cubre, que nos guíe en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Et nous saluons tous les amis une fois de plus. Saludamos una vez más a todos nuestros amigos. Jeudi, c'est un jour vraiment que Holy Worship te gain qui est très spécial. C'est jeudi, journée jeudi 21 mars là, qui t'a une grande activité, les concerts. Et nous t'a préparé pour l'empile, mais malheureusement, coronavirus, gâté bagaille dans nous. Normalmente para nosotros la agrupación Holy Worship Ministries es un día muy especial, donde hoy era el día que teníamos el gran concierto, pero causa de ese virus, coronavirus, entonces ya no podemos dar paso a ese gran concierto. Mais la volonté de Dieu, que volonté de Dieu capable de faire dans toute bagaille, parce que mon Dieu contrôle toute bagaille. Pero que se haga la voluntad de Dios en todos, porque Dios tiene todo el control. Jeudi, nous venons avec un sous-thème pour vous, comme accoutumé. Nous avons le grand thème étendre le royaume du Christ, mais le sous-thème que nous avons aujourd'hui, c'est le thème d'actualité dans le monde. Et c'est donc l'Église face au coronavirus COVID-19. Pues, como siempre, tenemos ese gran tema que es extendiendo el reino de Cristo. Pero tenemos un subtema hoy para ustedes, que es normalmente ese momento que estamos viviendo ahora, que es la iglesia frente a coronavirus. Aleluya. Aleluya. COVID-19. Donc, nous avons trois passages bibliques que nous allons appliquer. C'est donc Luc chapitre 21, verset 11, Marc 13, verset 7 à 8, et Psaume 91, verset 1er à 8. Así es. Tenemos tres lecturas que tenemos para ustedes. Por ejemplo, ustedes que están en casa pueden anotarlos. Tenemos a Lucas 21, versículo 11. A San Marcos 13, versículos 7 y 8. Y Salmo 91, versículo 8. Ok, nous pourrons lire pour vous dans le nom précis de Jésus-Christ. Luc chapitre 21, verset 11.
Leemos en Lucas capítulo 21, versículo 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Leemos en el nombre de Jesús, Lucas 21, 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Et avant de continuer, n'a vraiment fait une introduction pour n'a capable considérer verset ça au futur. Donc ou même qui la caillou capable prendre son, prendre Bible, capable suivre avec nous et vraiment programme ça côté nous dit l'église face au coronavirus Covid-19. C'est de ça nous allons parler et qui comportement nous-mêmes qui chrétiens face à pandémie ça. Vamos a hacer como una introducción, vamos a dejar esas lecturas para más adelante, pero ustedes que están en casita, como les dije, pueden ir con nosotros anotando y después lo pueden leer. Y como nos vamos a hablarle hoy día, en ese mismo tiempo que estamos viviendo, que es la iglesia, cuál es el deber de la iglesia frente a ese gran problema. Nous toujours à parler pour nous définir qui c'est que l'église. Como siempre hablamos para decirles o para definir lo que es la iglesia. L'église est composée de toutes les personnes qui confessent Jésus comme étant leur Seigneur et leur Maître. La iglesia está compuesta de todas aquellas personas que confesan que Jesús es el Señor o es el dueño de su C'est vida. tout le monde ça que bon Dieu choisi, mettez à part pour lui. Son todas aquellas personas que Dios ha escogido para Él. Donc les vrais chrétiens forment l'église universelle. Los cristianos verdaderos forman la iglesia universal. Ce sont eux qui ont un message de repentance pour le monde entier. Son ellos que tienen el mensaje del mundo entero. Un message de repentance pour le monde entier. Una iglesia de arrepentimientos para el mundo entero. En effet, dans ces derniers temps, En ese último tiempo, l'Église a pour mission d'annoncer le retour imminent de Jésus-Christ. la iglesia tiene misión de anunciar el regreso de Cristo, dont les signes du dernier temps en témoignent clairement. donde las señales del último tiempo ya dan testimonios claramente. Jodia, li pas un secret pour aucun monde que monde là bouleversé. Hoy no es un secreto para nadie que el mundo está turbado. Nous capable pandémie ça, li paniquer tout monde là. Podemos ver como que esa pandemia turba al mundo entero. Nous coronavirus Covid-19, li paniquer les rois. Como podemos ver, esa pandemia turba a los reyes, Li paniquer les présidents, turba a los presidentes, li paniquer les hommes d'affaires, turba a todos aquellos negociantes, gente de negocio, les employés. los empleados. Par exemple, nous sommes employés. Por ejemplo, nosotros que también somos empleados, Faut que nous rete la caille nous. pero tenemos que estar en casita Et puis, tout besoin aurait été même gens. y siempre las cosas que tenemos que hacer siempre están igualito. Eh bien, virus ça, li paniquer les hommes politiques Pero ese virus también turba a los políticos et les hommes religieux. y los religiosos. Nous capables, ouais, dans moment ça, comment les chefs d'État, comment ils senti yo. Podemos ver en ese momento cómo los hombres del Estado, cómo se sienten, o como los gobiernos, cómo se sienten en ese momento. Comment gouvernement, comment yo senti yo dans moment ça, comment yo préoccupé. Cómo se preocupan tanto los gobiernos en ese momento, en ese tiempo que estamos viviendo. Parce que le président t'a remis ouais population yo bien, il t'a remis que ouais peuple a dirigé à sentir bien. Porque los presidentes
anhelan ver a su pueblo bien. Ellos quieren que el pueblo se sienten seguros, que se sienten bien. Et gen pile nan président sa yo qui t'a remen rééli une fois encore, Y muchos de esos presidentes quieren ser reelectos. réélecto. Sí. Donc dans ce sens ça, yo t'a remen que tout bagay marche bien pour peuple yo pour peuple yo ka content. Ellos quisieran ver todo marchan bien para que puedan satisfacerle a la necesidad del pueblo. Et mais moment ça son moment de trouble pour yo parce que situation yo pas gain contrôle li. Pero ese momento Aleluya. es un tiempo que turban, porque nadie tiene control de ese tiempo ahora. Donc nous allons voir que dit la Bible au sujet des maladies contagieuses. Vamos a ver qué dice la Biblia frente de esas enfermedades contagiosas. Et quel sera le comportement des chrétiens face au coronavirus? ¿Y qué serán el comportamiento de los cristianos frente a coronavirus? Jésus t'a déjà parlé des événements qu'a produit l'aile presque pour retourner. Jesús habló sobre todos esos acontecimientos. Le verset sot li là dans Luc 21 verset 11. El versículo que acabamos de leer en Lucas 21, versículo 11, Côté parole ça c'est parole de prophétie qui t'a parlé des 1000 d'années avant. donde que esas palabras son palabras de profecía que habían hablado miles de años antes. Côté Bible a dit que la fin pral paraître, a gen grand goût, a gen tremblement de terre et a gen maladie contagieuse. Donde habrá, cuando va a llegar el fin, entonces habrá hambre, habrá terremoto, habrá pestilencias. Eh bien, nous sommes capables de continuer à lire l'autre verset que gagnant, c'est Marc chapitre 13, verset 7 à 8. Entonces vamos a seguir leyendo el libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 8. 7, 8. Perdón, 7 y 8, los dos versículos. San Marcos 13, versículos 7 y 8. Quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, et ce ne sera que le commencement des douleurs. Amén. Leamos San Marcos 13, versículos 7 a 8. Mas cuando oigáis de guerra, de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Versículo 8. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principios de dolores son estos. Amen. Amén. Nan deux versets ça nous saute li là. En esos dos versículos que acabamos de leer, Nous, Jésus dit clairement nouvelles de guerre, de tremblements de terre, de famine et de pestes. donde como Jesús nos dijo, aquí habrá guerra y guerras, y habrá hambre. Et comme journée jodi a, nous capables de constater et comment et virus ça qui c'est coronavirus COVID-19 a fait ravage. Como hoy día podemos ver como ese virus está, podemos decir, haciendo y deshaciendo en el mundo. Donc dans ce sens, nous-mêmes qui chrétiens qui étaient déjà avertis, Pero en ese caso, nosotros como cristianos, que ya tenemos conocimientos o teníamos no habían dicho lo que iba a suceder. eh bien nous pas qu'à troubler même gens si là qui par contre mon Dieu. Entonces no podemos ser turbados como aquellos que todavía no conocen al Señor. Donc parce que nous connaissons événement ça il faut te produire. Porque sabemos que eso tiene que suceder. Donc moi ka d'accord avec un monde avec chrétien qui a senti vraiment il a un petit genre étonné un petit peu oui parce que ka pas penser si c'est dans année 2020 ça dans mois mars ça que grande prophétie ça accompli. Yo puedo estar de acuerdo con aquellos cristianos que se sienten también un poquito turbados porque quizá no imaginaban que esas cosas iban a acontecer en este año
2020 que estamos viviendo. Eh bien, dans ce sens, ça, comme étant chrétien qui gagne espérance, Pero en ese sentido, como nosotros como cristianos que tienen esperanza, nous devons faire que nous contents devant situation ça pour nous affronter situation ça yo. tenemos que arreglarnos frente a esas situaciones. Parce que maintenant t'es déjà dit ça, il t'est prononcé par ça yo, faut prophétie ça yo accompli vie ou pas. Porque nuestro Señor o nuestro Maestro ya no habían dicho lo que iba a acontecer en estos últimos tiempos. Et nous-mêmes qui chrétiens, on fait qu'on est content parce que ça marque le temps de la fin. Nosotros como cristianos tenemos que estar alegre porque esas cosas nos dicen que el fin está cerca. Donc, nous pas qu'à paniquer parce que faut que ça arrive pour Jésus mettre nous fiancés nous qu'à venir chercher l'église là. No te turbéis, porque normalmente, como dice la palabra, eso tiene que acontecer porque el dueño de la iglesia tiene que venir a buscar a la iglesia. Nous capables imaginer journée jodi a qui grand panique qui gagne dans le monde là. ¿Tú te puedes imaginar el pánico que hay en el mundo hoy día? Et moi m'a pensé pour que m'a dit aéroport Punta Cana, il y a un plus grand aéroport qui gagne en République Dominicaine. Yo estoy pensando yo mismo, a ver, el aeropuerto de Punta Cana es uno de los aeropuertos más grandes que hay en República Dominicana. Si tu as dit donc Franck Raneri que aéroport a pour fermer pour 15 jours, pas un avion cap décoller, pas un avion cap atterri. Il peut jamais croire un bagage comme ça parce que c'est des millions de dollars à fait. Si alguien le había dicho al señor don Ranieri que tiene que cerrar el aeropuerto por lo menos 15 días, él iba a quedar como frisado porque ese nunca iba a poder acontecer, porque aquí entran millones de dólares. Si tu as dit porte l'école pour fermer pendant une période de temps, l'éducation nationale t'a dit non, pas parce que nous avons un programme déjà fait déjà, nous ne pouvons pas modifier le programme. Si alguien dijo la educación nacional tiene que cerrar las puertas, la gente se iban a levantar y van a decir que no, porque ¿cómo no podemos hablar con la educación en el país? Si on t'a dit, mon cher, tout pasteur doit fermer porte l'église et pour une période de temps, de 15 jours bien un mois, tout pasteur doit lever camper. Non, c'est mon Dieu, mais adore, ne pas fermer porte l'église, non. Si alguien le había dicho a los pastores que tienen que cerrar las puertas de las iglesias, también se iban a levantar contra. Porque cómo iban a decir, no, que no podemos cerrar la iglesia. Nunca. Ou imagine, t'as dit, patron, yo, mon chef, faut voir tout employé la caillou, parce que 15 jours la caillou, et faut payer, mais il pas travail. Pas comme patron, t'as d'accord avec ça. Usted se imagina a los jefes o los dueños de las compañías, alguien le dijo, mira, tienen que cerrar la empresa y mandan todos los empleados en su casa por lo menos por 15 días. Tampoco iban a estar de acuerdo. Bon, nous, comme on vu ça apparaître tranquillement, avec action la pose, et bien paralyser toute bagaille complètement. Así como podemos ver, entró ese virus y paralizó todos completamente. Là, nous avons que l'homme pas mettre tête ouvrie. Así podemos ver o podemos aprender que el hombre no es el dueño de sí mismo. Nous, l'homme n'a pas un programme dans le vrai. Il fait programme dans vrai, mais réalisation programme non, c'est celle bon Dieu qui connaît. Así podemos ver el hombre puede hacer el programa, pero para realizar ese programa o para poner ese programa en práctica, no lo tiene el hombre, lo tiene Dios. Et qui t'a dit ça en passant, que ça ouais là, c'est pas rien lié toujours. Y déjame decirles, eso todavía no es nada. Pour qui ça nous dit ça? ¿Por qué digo eso? Parce que, journée jodi a, toute couche sociale yo en bas même condition, nous tout a subi même bagaille. Porque hoy día, lo digo así, porque la sociedad está pasando por la misma situación. Moun qui croit dans mon Dieu, yo en quarantaine.
Aquellos que creen en Dios están en cuarentena. Moun qui pas croire dans mon Dieu, yo en quarantaine. Aquellos que no creen en Dios también están en cuarentena. Ça veut dire nous toutes là, n'a subi même. Eso quiere bagay la. decir, todos estamos en el mismo barco. Mais ça veut dire, moi, dis nous, c'est pour rien. Parce que ni croyant, ni moun qui pas croyant, nous là en bas, et coronavirus là, en quarantaine. Eso quiere decir que aquellos que son creyentes, también aquellos que no lo son, estamos todos en cuarentena. Pas oublier, la Bible a dit que l'église, ou bien les chrétiens, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Mira, recuérdense de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos la luz del mundo y sal de la tierra. Ou imaginez, ça a passé comme ça, a paniqué comme ça, je nous le monde paniqué là, et pourtant, sel de la terre là, et lumière du monde là, il est toujours dans le monde là, toujours. Usted se imagina lo que está pasando ahora, lo que está sucediendo ahora en el mundo, está sucediendo mientras que la sal está aquí y la luz está en medio de ellos. Ça veut dire, et entité qui sécurise le monde là, li encore là sous terre, mais à tout ça, nous voyons comment le monde bouleversé. Podemos decir la iglesia que normalmente que podemos decir que guarda o que da seguridad a ese mundo. Mientras, aunque está aquí, podemos ver cómo el mundo está turbado en ese momento. Et mais ou imaginez-vous, après enlèvement de l'église, comment le monde ça va aller? Tú te puedes imaginar después del rapto de la iglesia, ¿cómo será eso? ¿Cómo será el mundo? Ou imaginez comment le monde ça va bouleverser, les entités ça qui t'a protégé le monde là, si tout qui t'a ba lumière spirituellement parlant, entité ça a dû mettre li, ou comment le monde ça va aller? Tú te puedes imaginar cómo será el mundo mientras que la iglesia que hoy día está trabajando, está alumbrando, está cuidando a la tierra, y tú te puedes imaginar el tiempo o el momento que esa iglesia no estará aquí en la tierra. Parce que du temps que l'église a sous terre, Porque mientras que la iglesia está aquí en la tierra, eh bien, nous avons contrôle monde là spirituellement. Non mais nous. tenemos el control del mundo espiritualmente en nuestras manos. Parce que diable il pas marre lagué. Porque Satanás está suelto. Et démon yo en bas zod li, Y sus demonios también están bajo de sus órdenes. il a fait un pile ak malhonnête dans monde là, Están haciendo muchas cosas malas en el mundo. détruit moun, Destruyendo al ser humano. fait un pile bagay qui mal, Haciendo muchas cosas malas. mais à cause présence de l'église là qui sous terre, Pero a causa de la presencia de la iglesia que está aquí en la tierra, action limitée. sus acciones están limitadas. Parce que bon Dieu dit il ban pouvoir pour marcher sous démon yo. Porque Dios nos dice que nos dio potestad sobre todos los demonios. Donc eh bien l'église ça qui a pouvoir sous démon, saute dans monde ça, Pero cuando la iglesia que tiene toda esta potestad sobre el demonio no está en este mundo, et mais couverture que l'église là te ba monde là, li pas gagné encore. entonces esa cobertura que la iglesia dio al mundo no lo habrá. Mais bagay ça dégénéré, mais monde là va pral tête en bas. Entonces ahí el mundo va a estar, o sea, va a haber un caos en el mundo. C'est ça fait nous dire à tous les amis qui suivent nous dans moment ça, Es por eso que queremos decirle a todos los amigos que nos están viendo en este momento, ou même qui peut qu'on gagne Jésus dans la vie ou, a usted que todavía no tiene a Jesucristo en tu vida, c'est le moment pour ta penser comment ça pral aller après l'enlèvement de es el l'église. tiempo para que pienses cómo será eso. Gardez que le monde là est kounia et l'église encore sous terre. Mira cómo está el mundo y aún la iglesia está aquí en la tierra. Et bien c'est le moment pour ta penser une autre fois encore, est-ce que m'm déjà en dans lâche mon Dieu? Es el tiempo de pensar, ¿estoy en el arca de Dios? Dans moment ça, En este momento li normal pour pays au bouleversé, es normal que el país está turbado. mais c'est comme ça tout normal pour que tu aies sourire sous lèvres yo.
también es normal que los cristianos se alegren. Nous pas prier pour nous ironiser si la qui pas croire dans mon Dieu. No es una sonrisa para burlarse de aquellos que todavía no conocen al Señor, Parce que dans moment ça yo peur, porque ellos tienen muchos miedos. il a tremblé. Ellos están temblando. Yo grand pile pouvoir mais il a tremblé. Tienen poder, sí, pero están temblando. Grand pile qui grand pile l'argent mais il a tremblé devant le Muchos coronavirus. de ellos tienen muchos dinero, pero nous-mêmes- frente de coronavirus están temblando. Mais nous-mêmes qui chrétiens, nous pas qu'à trembler. Pero nosotros los cristianos no podemos estar temblando. Nous pas peur No tenemos miedo. et nous pas jamais qu'à Y peur. nunca tendremos miedo. C'est le moment pour nous annoncer le retour de Es Jésus. el momento de anunciar el regreso de Cristo. Qui t'aime dire une vérité absolue. Déjame decirle una verdad. Journée jeudi, Hoy día, coronavirus commence à faire travail là, travail évangélisation dans la vie en pile monde. coronavirus empieza a hacer ese trabajo de evangelización en la vida de muchos. COVID-19 commençait et entrer dans la mentalité athée pour faire athée dire ah nous dans moment la faire oui. COVID-19 empezó a entrar en la mentalidad de aquellos supuestamente ateos y ellos están pensando a ver de verdad que hay un Dios. Il a dit ah mon cher Guilherme nous dans moment la faire oui. Ellos están diciendo de verdad, parece que estamos en el tiempo del final. Parce que virus ça a fait ou gan yo. Porque ese virus está trabajando, o sea, los brujos te están diciendo, L'affaire politicien dit los políticos están diciendo, mon cher Jésus-Christ parle pour retourner. de verdad que Cristo está cerca. Journée jeudi Hoy día, ti moun yo, los niños, grand moun yo, los adultos, philosophe los yo, filósofos, analphabète los yo, analfabetos, moun ki noir yo, aquellos que son negros, moun ki blanc yo, aquellos que son moun blancos, ki riche yo, los ricos, moun ki pauvre los yo, pobres, tout moun en général todo el mundo en general a dit están que diciendo monde là rive que dans fel el oui. mundo está llegando a su fin. Alléluia. Aleluya. Alors n'a dit qui ça attend nous même Le queremos hacer una pregunta. ¿Qué tú estás esperando pour ba Jésus la vie. para Oui. entregar tu vida a Cristo Jesús? Alléluia. Gloria a Dios. Journée jeudi Hoy día il y a un changement qui fait hay cambio. parce que auparavant Porque antes en pile moun pas croire dans mon Dieu. muchas personas no creían en Dios. Et journée jeudi c'est même moun sa yo Pero hoy día son ellos mismos qui a prêché l'eschatologie chrétienne. que están predicando el cristianismo. Il a dit que nous n'entendons la fin. Ellos están diciendo estamos en el tiempo Il a final. dit monde là arrivé dans bout li. Ellos están diciendo que ya el mundo llegó donde iba a llegar. Et mais journée jeudi a chrétien viennent aide en plus. Pero hoy día los cristianos como que tienen una mano de ayuda. Et virus ça li coopérer dans évangélisation monde là. Ese virus Aleluya. como que coopera en la evangelización del mundo. En pile monde qui te oublié ça que te bon Dieu a. Muchas personas habían olvidado quién era Dios. Eh bien yo rentré dans normal pour c'est bon Dieu qui gagne contrôle toute bagaille. Y hoy día ellos están diciendo, wow, pero Dios tiene todo el control. Parce que virus ça bail et vraiment scientifique au défi. Porque ese virus como que le dio un desafío a los científicos. En pile scientifique a chercher remède, chercher piqûre, chercher traitement, mais malheureusement pas gagné. Muchos científicos están buscando tratamiento, una vacuna, algo, pero todavía no ha existido. Même là yo dit yo je veux un vaccin. Bon, admettons t'as un vaccin pour lui. Est-ce que ti République Dominicaine, ti Haïti, c'est pas venir dans moment ça? Vamos a decir que ya encontraron una vacuna contra coronavirus, pero tú sabes tiempo que va a coger para llegar aquí, en República Dominicana, en Haití, en aquellos otros países que todavía son países pobres. Parce que normalement, si t'as un traitement pour lui, c'est pas dans tes pays pauvres ça arriver là qu'on y a. Porque si encontraron de verdad una vacuna, pero no va a llegar en esos países que son países pobres. Ça fait ça ¿Por qué? parce que États-Unis affecté, Porque Estados Unidos está afectado. Italie, Italia, Espagne, España, la France, la Francia, Canada Canadá, et Allemagne, tout Alemania, grand pays riche ça yo todos los affecté. países que tienen, podemos decir que son países desarrollados,
están todos afectados. Parce que si tu as un traitement, c'est eux qui tu as acheté pour Porque la nation pa yo. Cuando llega un tratamiento Aleluya. para esa enfermedad, ellos van a comprarlo de una vez para su país, para Qui t'aime ellos. 12 ans, même quand tu dans moment ça. Déjame decirle, ustedes amigos que lo están viendo en este momento, C'est ça le bon Dieu qui pense pour nous toutes. solamente Dios que está pensando o que piensa para todo el mundo. Qui t'aime 12 ça. Déjame decirle, Si tu as un bien-être, pas que l'autre monde qui a pensé pour, c'est ça le bon Dieu qui a pensé pour. si por ejemplo hay un bienestar, nadie va a pensar para ti, solamente Dios. Tout le monde ouais peut-être pas yo. Cada quien está buscando para sí mismo. Exemple très clair. El ejemplo está claro. Dans le supermarché yo. En los supermercados, Oh, tout le monde fait façon yo plein ka yo manger. Ou ka ouais gon produit qui a besoin là, moun en prend tout, il pas besoin qu'on ça derrière si la joine parce qu'il voulait satisfaire tête li. como podemos ver en los supermercados, ahora, hoy día, todo el mundo está buscando para sí mismo. No le importa el que viene atrás si va a conseguir, pero el que está adelante quiere recoger todos para sí mismo. Mais quittez-nous ça. Bon Dieu remet nous toutes mêmes gens. Pero déjame decirle, Dios nos ama todos por igual. Et plan que pour moi c'est lui que pour tout. Y el plan que Él tiene para nosotros o para mí también lo tiene para ti. Il t'a remis nous toutes sauvés. Él quiere ver a todo el mundo salvo. Il t'a remis nous toutes dans la gloire li. Él quiere ver a todo el mundo en su gloria. Est-ce qu'on pas répondre présent dans l'appel que Seigneur a fait Tú dans no moment vas a ça? contestar, aquí estás en ese llamado que Dios está haciendo. Alléluia. Gloria a Dios. Dans moment ça mes bien-aimés, En este momento, hermano mío, n'a profité pour nous le salut est personnel. queremos aprovechar para decirle que la salvación es personal. Cherchez mon Dieu pour même. Buscar a Dios para ti mismo. Exemple en clair. El ejemplo está muy claro. Journée jodi a, Hoy día nous ka yon couple qui vraiment amoureux. podemos ver una pareja que está bien enamorada. Yo marié. Son casados. Yo gen petit ensemble. Tienen hijos. Et puis admettons que femme nan li gen coronavirus. Pero vamos a decir un ejemplo. La mujer está contaminada por ese virus. Eh bien même monsieur ça remet en pile là, li pa ka coucher dans même cabane avec lui. Pero ese marido con tanto amor, con tanto aprecio que tenía, pero va a tener que apartarse de la cama. Pas gen ti beso encore. No habrá ese besito. Pas gen caresse nan bouche No encore. habrá ese abracito. Obligatoirement faut le prendre quarantaine. Obligatoriamente tiene que coger su cuarentena. Parce qu'elle est malade. Porque está enferma. Parce qu'elle a communiqué virus à Marie. Porque remet en puede pile là. transmitir ese virus a su esposo. Petite li remet en pile la obligé épargner de lui. El hijo amado tiene que alejarse de él. Quittez-nous ça dans moment ça. Déjame decirles en ese C'est momento. seul monde qui pas jamais séparé de vous-même. La única persona que nunca se va a alejar de ti. Monde qui pas jamais vraiment mettre à côté. La única persona que nunca te va a dejar solo. Lui est le Jésus de Se Nazareth. llama Jesús de Nazareno, gloria a C'est Dios. Jésus ça m'a parlé dans moment Es ça. este Jesús que estamos hablando en C'est este sauvé momento. ça m'a parlé dans Ese moment ça. Salvador que estamos hablando Ses en amis, este ça m'a momento. parlé dans De moment ese ça. amigo que estamos hablando en Lui este est pour momento. prendre amis ça dans moment Es ça. el tiempo de escoger ese amigo Aleluya. para ti en este momento. Alléluia. Gloria a Dios. Oh, la présence de Dieu est ici. Aleluya. Se Aleluya. siente la presencia del Señor en Aleluya. este lugar. Nous allons continuer avec Gloria a Somme Dios. 91. Vamos a seguir en el Salmo 91. Pablo nous dit que maintenant c'est chrétien face à coronavirus. Recuérdate que le dijimos al principio que el tema que estamos desarrollando es el cristiano frente al coronavirus. Ok, nous parlons attitude chrétienne. Nous parlons qui ça bon Dieu dit des maladies contagieuses. Vamos a ver exactamente lo que dice Dios de esas enfermedades contagiosas. Somme 91, verset 1er à 8, n'a li de ça pour vous capable suivre depuis la caillou. Salmo 91, verso 1 hacia 8. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre au filet du filet du oiseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste, ni coronavirus qui marche dans les ténèbres, Alléluia. ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aleluya. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Gloria Amén. a Dios. Vamos a leer rápidamente ahí en Salmo 91, verso 1 a 8. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, el que te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adraga en su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que muera de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Alléluia. Gloria a N'a dit que Dios. tout le monde qui est chrétien yo, dans moment ça. Queremos decirle a todos los cristianos en este momento, Virus ça c'est une opportunité qu'elle bat nous pour montrer monde là gen deux classes monde sous la terre. ese virus nos está dando una oportunidad Aleluya. para que podamos ver en el mundo hay dos tipos, dos clases de personas. N'a dit que monde là que n'a dit monde là que en dans monde là gen deux classes de monde. Yon monde qui c'est monde là qui appartient à monde là et yon l'autre classe de monde qui dans monde là mais qui pas appartient à système Vamos monde a là. decirles, en el mundo hay dos clases de personas. Hay una clase que está en el mundo, que pertenece al mundo, y también hay otra clase que está en el mundo, pero que no pertenece al sistema del mundo. Alors si dans moment ça roi yo, En este momento, si los reyes, gouverneur yo, los gobiernos, millionnaire yo, los millonarios yo a tremblé, están temblando, yo paix, tienen miedo, yo préoccupé se preocupan, se turban, parce que par contre ça pour faire vrai. porque no saben de verdad qué tienen que hacer. Mais nous-mêmes qui sommes chrétiens, Pero nosotros que somos cristianos, nous-mêmes qui pas mon monde là, nosotros que no somos de este mundo, nous-mêmes qui avons l'autre espérance, nosotros que tenemos otra c'est esperanza, vraiment pour nous sourire sous es lèvres el nous, momento de estar alegre, pour nous dire qu'il y a chance encore. para decir que hay más oportunidad. Amen. Gloria a Dios. Donc, dans le moment ça, En este momento c'est vraiment pour la joie manifester, es el momento de manifestar la gloria, la alegría, pour nous dire monde là, para decir al mundo, bon Dieu qui contrôle tout Dios bagaille. tiene todo el control. Alléluia. Gloria a Dios. Coronavirus là-bas est surprise. Esa virus da sorpresa. Alors nous-mêmes chrétiens, nous pas capés. Pero nosotros como cristianos no podemos tener miedo. Ma suivre dans télévision comment n'a regardé une vidéo comment un docteur, un espagnol, un docteur, un médecin, monsieur a exprimé où est Pérez là dans visage li. Estaba viendo un doctor que estaba hablando, aunque estaba hablando, pero él como está temblando, se ve que no está en paz, que está en pánico. Li paniqué complètement. Parce qu'elle dit qu'il y a un docteur pareil qui a des soins et qui contaminé. Moun a mouri sou yo chaque minute. Yo pas chaque près là pas un traitement pour maladie ya. Lo que pasa, la gente está temblando. Y ellos están haciendo todo lo posible, pero no pueden encontrar un tratamiento para esa enfermedad. C'est préoccupation parce que monsieur montre vraiment ça pour le faire, qui ça l'a fait parce qu'il pas contre ça pour le faire encore parce que maladie ça yo pas qu'à un traitement li. Porque ellos están haciendo todos, pero no pueden encontrar el resultado. Mais qui t'en dou dans moment ça. Déjame decirle en ese momento, Nous même qui croyons dans mon Dieu,
Nosotros que creen en Dios, Bible a dit nous cacher en bas zèle bon Dieu. la Biblia dice, bajo de sus alas estaremos seguros. Eh bien, rien pas qu'arriver nous sans permission mon Dieu. Pero nada nos llegará sin el permiso de Dios. Il dit nous pas besoin de peur maladie qui tombe sur moun plein midi. Él dijo que hay que tener miedo a esas enfermedades que están llegando. Nous pas capé. No tenemos que tener miedo. Mais les 100 moun, mais les 1000 moun ta tombé sous bord gauche nous. Caerán 1000 a nuestro lado. Mais les 10 000 moun ta mouri dans coronavirus sous bord droite nous. Caerán 10,000 por el coronavirus a nuestra diestra. Eh bien nous pas toucher. Pero a nosotros no llegará. Nous pas contaminer. No nos contaminará. Parce que maintenant nous a veillé nous. Porque nuestro dueño, nuestro maestro, no está cuidando. Nous conseillons tous les amis qui suivent nous, qui croient dans mon Dieu. Croient parole ça, prendre pour. Queremos aconsejarles a todos los amigos que creen en Dios. Empodérate sobre esas palabras. Croient que le Seigneur est fidèle. Creen que Dios es fiel. Il est capable. Y Él puede. Il a tout pouvoir. Tiene todo el poder Il peut protéger nous. para cuidarnos. Faut me dire ça que bon Dieu a un plan de bien-être pour vous. Dios tiene un plan de bienestar para ti. Bon Dieu a un plan pour quitter le coronavirus tuer. Dios no tiene un plan para dejar que esa enfermedad te mate. Il contrôle toute bagaille. Él tiene todo el control. La ville nan men. La vie ou nan mel. Tu vida está en sus manos. Non écrit dans plat mais bon Dieu. Tu nombre está escrito en las manos de Dios. Eh bien là où assuré. Ahí que está seguro. Alléluia. Gloria a Dios. Alléluia. Gloria a Dios. No sé si N'a pris une petite pause. N'a tout étalé comme ça. tomaremos una breve pausa y volveremos enseguida. Gloria a Dios. Shalom à tous les amis et qui suivent nous et de près et de loin et que bon Dieu bénisse nous n'a demandé pour toujours continuer à suivre avec nous et parce que thème n'a gain en pile d'importance nous allons continuer pour nous capable vraiment terminer avec bel thème ça. Una vez más le saludamos a todos los amigos que nos están viendo a través del mundo
Y sabemos que ese tema tiene mucha importancia. Vamos a dar continuo o seguimiento a ese gran tema. Donc, nous sommes parlé tout à l'heure que nous-mêmes qui chrétiens et comportement nous face à coronavirus. Como acabamos de hablar, nosotros como cristianos frente de coronavirus. Positionnons face à coronavirus. ¿Cuál es nuestra posición frente a coronavirus? Est-ce que nous avons pour nous peur pour nous trembler? Est-ce que nous avons pour nous peur pour nous trembler? ¿Usted cree que hay que tener miedo, hay que estar temblando No, frente a esta situación? No, pas capé. No, negativo. Parce que no hay papa que nous tener contrôle miedo. là. Porque nuestro Dios, nuestro Padre, tiene todo el control. Il est capable de protéger nous. Él puede cuidarnos. Parce que c'est lui qui a tout contrôle monde dans la main. Porque tiene todo el control del mundo en sus manos. Même temps mais que les amis qui suivent avec nous yo. Pero yo quisiera a los amigos que nos están viendo Chrétiens qui suivent avec nous yo tout. y también los cristianos que nos están viendo, Moi temps mais que nous font équilibre. yo quisiera que hagan un equilibrio Dans confiance nous dans Dieu nous qui chrétiens. en la confianza que tenemos en Dios como cristianos. Comme nous connaissons Somme 91 dit, Como sabemos que Salmos 91 dice, la bon Dieu a protégé nous, Dios no cuidará, aucune maladie contagieuse pas qu'à rentrer sur nous. ninguna pestilencia que ande tiene poder sobre nosotros. Est-ce que ça veut dire pour ne pas prendre des précautions? ¿Tú crees que eso quiere decir que no hay que tomar precaución? Non. No. Parce que il y a Non. plein de monde qui prétend qu'a dit bon Dieu a protégé mon chrétien. Les autorités a dit pas ba moun la main et pas toucher dans figi moun, laver main et parle dans foule. Ça c'est affaire pas parce que c'est chrétien mais bon Dieu a protégé. Porque muchos cristianos dicen, aunque las autoridades están diciendo que no hay que darle la mano a la gente, no hay que estar en público donde hay un grupo de personas, mira tantas medidas que hay que coger, la gente dice a veces, yo soy cristiano, Dios me está cuidando, yo tengo que hacer esas cosas, pero no es así. N'a dit que les chrétiens authentiques li doivent obéir en bas autorité établie. Pero queremos decirle que el cristiano verdadero tiene que obedecer, tiene que someterse a las autoridades. Si autorité dit pas prendre la rue en foule, ou doit obéir. Si las autoridades dicen que no hay que salir en grupo en la calle, hay que obedecer. Si autorité ba moun quarantaine, faut obéir à ça. Y también si las autoridades dicen que hay que estar en cuarentena, hay que obedecer a esto. Nous c'est chrétiens vrai, Somos cristianos de verdad, mais nous dans le monde là toujours. pero todavía estamos en el mundo. Nous pas dans le ciel là. Todavía no estamos en el Nous cielo. pas anges. Todavía no somos ángeles. Si ça fait faut que nous obéir à autorité. Es por esa razón que hay que estar obedecido, hay que obedecer a Par las exemple, autoridades. autorité de pas réunir en foule. Las autoridades dicen que no hay que estar agrupado, Faut capable obéir à hay ça. que obedecer a eso. Dans ce sens ça nous protéger tête nous En ese sentido, nos cuidamos a nosotros et protéger la vie y l'autre también monde. cuidamos a las demás personas. Amen. Amén. Donc, il y a pile monde qui comprend ça mal. Entonces, muchas personas a veces, malinterpretan eso. Il dit comment c'est chrétien mieux pour un chrétien pareil moi et Absalom pour me pas capable la main. Dicen, ¿cómo que si yo soy cristiano y viene un hermano me está saludando que no le puede dar la mano? Comment si c'est chrétien mieux l'homme a toussé et femme qui courir l'autre côté m'a prend pile précaution. Ça c'est manque des fois yo ¿Y por qué si yo soy cristiano estoy torciendo, tengo que esconderme? Eso es falta de fe. En pile on a dit pour qui ça qu'on on pas qu'à l'adorer bon Dieu non en foule on pas qu'à ouvrir porte l'église mal adorer bon Dieu. Muchas personas dicen, pero ¿por qué si y no puedo ir en la iglesia para adorarle a Dios? ¿Por qué? Et ça son défi que Satan bat nous. Ese es como un desafío que Satanás nos está dando. Faut lever défi ça. Tenemos que pararnos frente a ese desafío. Mais dans ce sens ça sous dit comme ça. Pero si tú dices así en ese sentido, Est-ce qu'on imite Jésus-Christ? ¿tú crees que está imitando a Jesús? On regarde ça passer avec Jésus-Christ. Vamos a ver lo que pasó con Matthieu 4 verset Jesucristo. 6-7. Mateo 4, 6. Matthieu chapitre 4 verset 6 à 7.
Mateo capítulo 4, versículos 6 a 7. Alors, c'est Tentation de Jésus-Christ, c'est le titre de ce El passage. título de ese pasaje es Tentación de Jesucristo. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te protégeront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Aleluya. Amen. Leemos Mateo 4, versículos 6 y 7. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amen. Gloria a Dios. Là, nous réponse la clé. Así podemos ver, aquí está clara la respuesta. Si nous pas connaît, Si uno no sabe, si no sabemos, bon Dieu qui a protégé nous. Dios nos puede cuidar. Si nous pas connaît, si on est affecté, et puis le bam la même prend, et puis, bon Dieu qui a protégé nous de façon ça. En caso que yo no sabía, alguien me saludó, que aunque estaba contaminado, Dios me puede cuidar en ese sentido. Mais si nous déjà connaît mes yeux, prend, je dis pas al dans foule. Pero si ya yo sabía la medida que tienen que coger, si me dijeron que no vaya en donde hay grupo de personas. Je dis pas embrasser moun qui si tu viens comme ça. Si me dicen que ya no abraza a aquellos que tienen ese síntoma, M'pas ka di c'est chrétien même gen pouvoir, bon Dieu ba pouvoir, bon Dieu va le protéger là. yo no puedo decir que Dios me va a cuidar porque yo soy cristiano. Ça les Eso tentations. se llama Et tentación. tenter bon Dieu c'est un Y péché. tentar a Dios es un pecado. Bible a dit nous même qui chrétien nous mettre prendre poison, il pas fait nous La rien. Biblia nos dice, nosotros que somos cristianos, aunque tomamos cosas venenosas, Eh bien, si vous connaissez un bagage gen poison ou al boire, est-ce que pour des choses à servir ça? pero si tú sabes que esa cosa es mortífera y tú la tomas, ¿tú crees que Dios te librará de La eso? demande tous amis yo en servir mon Dieu avec intelligence. Pero le queremos pedirle a todos los amigos, los hermanos, vamos a servirle a Dios con inteligencia, con sabiduría, Pour ne pas mal interpréter bagay yo. para que no malinterprete las cosas. Nous demande tous amis nous yo, Queremos pedirle a los amigos, tous chrétiens qui attendent de nous yo, todos los cristianos que nos están escuchando en este momento, en mettre confiance dans mon Dieu vamos a confiar en Dios et puis faire prudence. y estar con mucha prudencia. Pas oublier que Jésus a retourné tal comme ça. Recuérdense que Cristo está cerca. Moment ça yo c'est moment vraiment de la fin yo yé. Estamos viviendo el momento del fin. C'est moment qu'a dit peut-être yo que Jésus pas loin pour retourner préparer yo. En el momento que la gente está diciendo que Jesús está cerca, prepárate. Bon Dieu prêt pour le temps d'écrire nous yo. Dios está cerca para escuchar nuestros clamores. Il prêt pour le délivrer ou. Está cerca para librarles. Mais il suffit qu'on mette confiance dans lui. Pero tienes que confiar en Él. Bal la vie ou. Dale tu vida, entrégate tu vida. Bon Dieu a parlé avec peuple Israël là. Dios está hablando con el pueblo de Nous Israel. parlons pour dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Vamos a leer en Segunda de Crónicas 7:14. Et nous avons fait lecture pour vous. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Segunda de Crónicas 7:14. Si mon peuple là, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Aleluya. je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Aleluya. Alléluia. Leemos Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amen. Aleluya. C'est moment ça n'a dit à tous les hommes qui suivent nous. En este momento estamos diciendo a todos los amigos que nos están siguiendo, Détournons des mauvais chemins où y a. arrepienteos de los malos caminos. Bon Dieu promet ou la temps de voix ou. Dios te promete que a partir de ese entonces Él oirá tus voces, tus Surtout ne vi clamores. joindre, surtout ne vi joindre li. Pero si se vuelven a Él, La guéri ou, Él te sanará. la guéri tenwa. Él sanará la tierra. Mais il suffit que nous détournions des mauvaises voies nous y a. Pero hay que arrepentirnos. Hay que devolvernos de los malos caminos. Que Dieu bénisse République Dominicaine. Que Dios bendiga República Dominicana. Que Dieu guérisse République Que Dominicaine. Dios sane República Dominicana. Que Dieu guérisse la République d'Haïti. Que Dios sane República de Haití. Et que Dieu guérisse le monde tout Que entier. Dios sane el mundo entero. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dios les bendiga a todos. Aleluya. Así como podemos ver también que tenemos muchos amigos en línea, muchos comentarios también. Agradecemos a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook, a través de su canal, a través de su televisión, en su casa. Donc nous saluons tous les amis qui suivent nous. Nous remercions tous les amis qui étaient branchés ensemble avec nous et sur les réseaux sociaux. Et que bon Dieu béni, qui est capable vraiment méditer parole ça, tendre yo, étendre yo. Parce que nous moment ça, bon Dieu besoin un peuple qui lève camper avec la foi pour nous prêcher la bonne nouvelle de la repentance. Pour nous dire que le monde là, vraiment, arrivé dans le fond, pour nous dire monde qui peut accepter Jésus comme sauveur, que Jésus-Christ est à la porte. Nous saluons madame moi, Tifila Britus, l'aimable. Et Desi, Deborah, nous saluons toutes les amis nous, toutes les amis All Worship Ministries et toutes fanatiques nous et qui vivent dans plusieurs pays. Nous pas de temps pour nous capable faire citation des noms des différents pays, mais ou même qui remet All Worship Ministries, eh bien, et nous saluons d'une manière spéciale, nous fait prudence et qu'on fait plus dans mon Dieu. Saludamos de una manera especial a mi amada esposa, a mi amada hija, Sara, Naisha, los vecinos, todos aquellos. Saludo a Gerson Soriano, igual a Jean-Ronald Celeis de Canadá. Cuídense mucho, mis amigos, mis hermanos, porque eso es en serio. Pongan en práctica todos esos consejos que nos están dando, porque hay gente que dice no, es un relajo, que no creen. Pongan eso en práctica, mis hermanos, así tú te puedes salvar tu vida y también la vida de los demás. Alors ça qui est important, vous avez dit à tous les amis nous. Donc si tous les amis peuvent connaître Jésus, et si un chrétien t'a pris un virus ça mourir, alors qu'on changer, la pour vivre encore. Mais ceux qui te virus ça tuer ou pas de gagner Jésus, mon cher mourir net oui. Pas de chance pour encore. Alors c'est conseil ça pour tous les amis qui peuvent accepter Jésus-Christ, profiter temps, prendre Jésus et la vie, remettre la vie. Et si quand ça a mouru, eh bien, non, à vivre encore. Queremos decirle por ejemplo, si se muere un cristiano con ese virus, con coronavirus, puede ser que si es un cristiano, se muere el cuerpo, pero vivirá cuando venga el Cristo Por Jesús. seguro vivirá. Por seguro vivirá. Pero imagínate usted que todavía no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador. Tú te imaginas, tú te mueres ahora con ese virus. ¿Qué pasará de tu vida? ¿Qué será de ti cuando suene la trompeta? Es el tiempo de pensar. Es el tiempo de poner en práctica las palabras de Dios. Es el tiempo de ver. No es por tu fuerza. No es por tu sabiduría. Es por la de Dios. Merci à tous les amis qui suivent nous, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Nous espérons passer une excellente fin de semaine la caillou. Pas sauter en foule. Si vous avez besoin pour acheter lit et puis rentrer la caillou. Comme ça, on va protéger vraiment tête et vie l'autre monde. Et pas oublier la prière. La prière, c'est le moment de la prière. C'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment de dire Dieu.
voici, utilise-moi. Parce que nous, on entend de la fin, Jésus pas loin pour retourner, Jésus est à la porte. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Bouiner Bouti. Je vous aime tous dans l'amour du Seigneur. Así es, shalom, shalom. Ha sido un placer. Saludo a hermano Musa. Y tenemos que partir, tenemos que irnos. Llegó la hora. Como siempre le digo, hasta el próximo sábado, si Dios lo permite, con el mismo canal, el mismo lugar, la misma hora, con sus hermanos Azul Famillón y hermano Bruno Bluetooth. Si Cristo no viene, nosotros nos vamos. Hasta el sábado. Shalom, shalom. Bendición. Un abrazo para todos. Chao, chao.